बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबको बहुत बहुत मुबारक हो। कल जिस तरह से लाहौर निकला है, तवक्को इतनी नहीं थी क्योंकि बहुत ज़्यादा पुलिस के छापे और सख्तियाँ और रोड ब्लॉक्स और कंटेनर और जगह जगह कारकुनों की गिरफ्तारियाँ, बिलखुसूस पंजाब में और इस्लामाबाद से भी। तो इन हालात में जो कल लाहौर निकला है, मैं तो सलाम पेश करता हूँ लाहौरियों की स्पिरिट को। ख़ासकर अफ्तारी तक मैं आपको वहाँ का आंखों देखा हाल बताता हूँ कि अफ्तारी तक और अफ्तारी के भी कुछ देर बाद तक मुख्तलिफ़ लाहौर की सड़कों पे जिस तरह ट्रेडिशनल एक माहौल होता है कि रैलियाँ होती हैं, गाड़ियों पे झंडे लगे हैं, जो है मिली नगमे या पार्टी के तराने बज रहे हैं, लोग कॉन्वॉयज़ में और मुख्तलिफ़ रैलियों में आ रहे हैं, ख़वातीन और बुज़ुर्ग और बच्चे और सारे। तो उस तरह का सीन नहीं था बाहर, क्योंकि बहुत ज़्यादा जिस तरह कुछ अरसे पहले जिस तरह हमारे कारकुनों पे ज़ोर ज़बरदस्तियाँ की गईं और लाठी चार्ज और फायरिंग और उसमें ज़िले शाह जैसे मासूम शहीद हुए, फिर इमरान खान साहब के घर पे जिस तरह हल्ला बोला गया और जो पुलिस की जानिब से बेइंतहा सख्तियाँ हुकूमत की तरफ से जो स्टेट एक बहुत ज़्यादा जबर का सबको सामना करना पड़ा। तो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल माहौल नहीं था कल, और उसके बावजूद आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होना शुरू हुआ। लोग खामोशी से आते गए, गाड़ियाँ नहीं आ सक रही थी, लोग पैदल कई कई किलोमीटर्स आते गए। और अफ्तारी के 1.5 घंटे के बाद जिस तरह से लाहौर का मीनार पाकिस्तान कल भरा है और जिस जज्बे के साथ भरा है, दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। मैंने पहले भी यहाँ क्राउड्स देखे हैं, जज्बा उनमें भी होता था, लेकिन कल का जज्बा मेरे ख्याल में पहले से बहुत कई गुना ज़्यादा था, क्योंकि लोगों ने सारी चीज़ें देखने के बाद और सारी तकलीफ़ों से गुजरने के बाद और पिछले 1 साल में जो जद्दोजहद हुई है, जो लोगों के साथ सख्तियाँ की गई हैं, वो सारा उन्होंने देखा। ख़ासकर लाहौर ने तो ख़ुद अपने बदन पे सारा ये फेस किया है और फील किया है। तो एक तो लोगों का जज्बा, दूसरा तादाद, दोनों बेमिसाल थी। तो मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनों को और लाहौरियों को मैं स्पेशली अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि किसी ने कोई गाड़ियाँ नहीं भेजी, किसी ने कोई ऐसा नहीं था कि कोई MNA MP लोगों को भर भर के ला रहे थे। लोग अपनी गाड़ियों पे, अपनी बाइक्स पे और पैदल खुद चल के निकले हैं। ये उनका इमरान खान साहब से मोहब्बत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैनिफेस्टो पे एतमाद का इजहार है। और कारकुन जिस तरह से आए हैं, ख़ासकर ख़वातीन कारकुनान और जो वोटर सपोर्टर सारे जो निकले हैं, जो आवाम निकली है, आपको बहुत मैं अप्रिशिएट करता हूँ। दूसरा, आज जो एक बड़ा अजीब सा एक बयान आया इंटीरियर मिनिस्टर का, वो तो बड़ा अजीब लगा कि आप मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर हैं और आप सियासत में इस तरह की बात कर रहे हैं कि या हम नहीं या वो नहीं, और इस तरह से एक रंग देना कि एक साबिक वज़ीर आज़म की ज़िंदगी को उससे थ्रेट हो। मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी को, जो PDM में तो नहीं लेकिन हुकूमत में तो बहरहाल वो हिस्सेदार हैं, तो उनको ज़रूर इसका जो है वो नोटिस लेना चाहिए कि ये कौन सी सियासत है और ये किस तरह की बात है। इस तरह तो कभी जो है वो नहीं हुआ कभी भी। इस तरह की सियासत तो ख़ासकर स्टेट लेवल पे कि आप इम्पोर्टेंट पोस्ट पे हैं और आप इस तरह का रंग दे रहे हैं, ये तो कारकुन एक दूसरे के खिलाफ पल पड़ेंगे और सियासत से ज़ाती दुश्मनियाँ बन जाएंगी। तो ये इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। आप सियासत करें और सियासत में आप सियासी मैदान में अपना मैनिफेस्टो लेके आएँ, अपना आपका जो भी मैनिफेस्टो है वो लेके आएँ, और फिर आप देखें कि आवाम आपके साथ जाती है या नहीं जाती। आवाम जिसको वोट करे वो फिर हुकूमत जो है वो बनाए। लेकिन जो स्टेट हुकूमती फाशिज़म और एक तरह से टेररिज्म या सख्ती या जो भी आप उसको नाम लें, वो जो की गई, आप क्यों रास्ते रोक रहे हैं? आप क्यों कंटेनर रख रहे हैं? आप क्यों लोगों को जलसे में जाने से या जुलूस में जाने से रोक रहे हैं? क्या मुल्क में आईन नहीं? क्या इलेक्शन का ऐलान नहीं हो गया? या इलेक्शन जो है अप्रैल के एंड में है, या आपके हिसाब से अक्टूबर में है? जब भी है तो सही। तो अगर इलेक्शन होने हैं, आइन के मुताबिक जो है आपको राइट्स अवेलेबल हैं, पॉलिटिकल राइट्स, आप किस तरह इस तरह लोगों को रोक सकते हैं? और क्या हुआ? कल एक जलसा हुआ, एक बड़ा जलसा हुआ, पावरफुल शो हुआ, लेकिन सब अपने घर को चले गए। एक एजेंडा इमरान खान साहब ने आवाम के सामने रखा, जिस एजेंडे पे वो फिर आगे इलेक्शन कैंपेन में इलेक्शन वाले दिन जो है वोट डालेंगे। तो अगर इस तरह से आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रोकेंगे, जैसे अज़हर मशवानी का भी कोई पता नहीं, तीन दिन हो गए हैं, वो बंदा ही गायब है कि वो है किधर। और हसन न्याजी के साथ जो हो रहा है, कभी इधर कभी उधर, वहाँ पकड़ वहाँ जेल में। अब कोयटा से ज़मानत हो गई है, तब दोबारा उस पर जो है वो पर्चे की बात हो रही है। तो इस तरह की सियासी कारकुनों की गिरफ्तारियाँ मुल्क के मसाइल का हल तो नहीं। मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म के घर पे चढ़ाई की गई, उन पे रोज़ पर्चे कट रहे हैं, रोज़ उनको अदालतों में आप घसीट रहे हैं। तो हम मुल्क को किधर लेके जा रहे हैं? एक तरफ इकनॉमिक मैस है, टेररिज्म के साए दोबारा फैल रहे हैं,
اگر ہم نے ملک کو الیکشن کی طرف لے کے جانا ہے تو یہ تو راستہ غلط ہے جس طرف حکومت اس وقت جا رہی ہے. صحیح راستہ یہ ہے جس طرح عمران خان صاحب نے ایک بڑا جلسہ کیا ہے, ان کی بھی لیڈرشپ میدان میں اترے. الیکشن کا آخری جو ہے وہ مہینے ہیں اس گورنمنٹ کے ٹائم کے, تو یہ میدان میں اترے اور یہ قوم کے سامنے اپنا مینیفیسٹو رکھیں. بلاول صاحب بھی مینیفیسٹو رکھیں, شہباز شریف صاحب بھی مینیفیسٹو رکھیں, مریم صاحبہ بے شک وہ مینیفیسٹو رکھیں. عوام کو بتائیں کہ بھئی دس از واٹ وی وانٹ ٹو ڈو, اور اس طرح ہم ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, اور پھر یہ ہمارا مینیفیسٹو ہے, اور ہمیں آپ ووٹ دیں تاکہ ہم 5 سال میں آپ کو یہ کر کے دکھائیں. کل عمران خان صاحب نے اپنا پورا ایجنڈا سامنے رکھا ہے. وہ ایگریکلچر میں کیا کرنا چاہتے ہیں, وہ معیشت میں کیا کرنا چاہتے ہیں, وہ سیاحت میں کیا کرانا چاہتے ہیں, وہ ایجوکیشن پہ ان کی کیا سوچ ہے, امپورٹ ایکسپورٹ پہ ان کی کیا سوچ ہے, ملک کے جو قرضے ہیں ان کو کم کرنے کے لیے ان کے ذہن میں کیا ہے, جو ملک کے معاشی مسائل کے علاوہ جو انتظامی مسائل ہیں اس پہ ان کی اور ہماری جماعت کی کیا آگے کی جو ہے وہ پلاننگ ہے, ہماری انڈسٹری کی ریوائول کے لیے کیا پلاننگ ہے, اور ہماری جو ملک کے اور دیگر مسائل ہیں, ہیلتھ کے ہیں, ایجوکیشن کے ہیں, اور غریبوں کے جو مسائل ہیں ان کو ہم نے کس طرح سوشل سیکیورٹی نیٹ میں مزید شامل کرنا ہے, ان کو کس طرح ہم نے ویلفیئر اسٹیٹ کی سہولیات دینی ہے, اور کس طرح ہم نے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے, ملکی وسائل کو بڑھانا ہے, ملک کے دفاع کو کیسے مضبوط کرنا ہے, ملک کے جتنے بھی مسائل ہیں اس پہ ایک عمومی اور ایک آگے کی سوچ دینا کل عمران خان صاحب نے اپنا دے دیا ہے. اس کا مطلب ہے ہم تو الیکشن موڈ میں ہیں, ہم تو ایک پولیٹیکل پروسیس کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. مسئلہ تو حکومت کے اینڈ پہ ہے کہ ایک تو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, دوسرا بجائے اس کے کہ وہ پولیٹیکل پروسیس کو مضبوط کرتے ہوئے اپنی ایکٹیویٹیز پولیٹیکل بڑھائیں اور وہ عوام کے پاس جائیں اور عوام کو بتائیں کہ پچھلے 1 سال میں انہوں نے کیا دیا اس ملک کو سوائے مہنگائی کے. لیکن بہرحال وہ عوام کو بتائیں کہ آپ ہمیں ووٹ کریں, ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. تو نہ پیپلز پارٹی, نہ مسلم لیگ نون, نہ ANP, نہ جمعیت اسلام اور نہ کوئی اور جماعت جو ہے وہ اس لیول پہ ان چیزوں کو لے کے جا رہی ہے, بلکہ وہی ایک دوسرے کے خلاف لان تان اور پکڑ دکڑ, اور اس سے تو ہوگا کیا. الٹیمیٹلی تو الیکشن ہونا ہی ہے, لیکن ایک خراب فضا میں, ایک خراب ماحول میں, ایک سیاسی انارکی کی سچویشن میں ملک کو دھکیلنا, یہ تو کوئی ذی شعور شخص جو ہے وہ نہیں کر سکتا. بہرحال کل تحریک انصاف نے اپنا وے فارورڈ دیا ہے, اور پاکستانی عوام نے کل ایک طرح سے ایک ریفرینڈم ہی تھا, کیونکہ لاہور پاکستان کا دل ہے اور وہیں سے تمام تحریکیں جو ہے وہ جنم لیتی ہیں. اور کل جس طرح سے قوم نے اپنے لیڈر پہ اعتماد کیا ہے, نکلے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے, کیونکہ ہم اس ماحول میں, ان سختیوں میں, ان تکالیف میں, اتنی بڑی تعداد اور ایسے چارج ماحول ہم بھی شاید اتنا نہیں ایکسپیکٹ کرے تھے جتنا لاہوری نکلے ہیں. شاید ہماری پچھلی جتنی بھی جلسے مینار پاکستان میں ہوئے ہیں شاید اس کی تاریخ بھی توڑی ہے, لیکن جتنا چارج ماحول تھا اتنا چارج ماحول تو میں نے بالکل نہیں دیکھا. بہرحال اس امید پہ کہ پاکستان اس سیاسی دلدل سے اور اس انتظامی مسائل, گنجلک گرفتاریوں کے اس ماحول سے نکلے اور لوگ ایک آزاد فضا میں اپنا ایک فیصلہ کر سکیں اور ملک آگے بڑھے, یہاں اکنامک ایکٹیویٹی ہو, یہاں جو ہے سیاحتی ایکٹیویٹی ہو, امپورٹ اور ایکسپورٹ کے کام جو ہیں وہ بہتر ہوں, فیکٹریاں چلنا شروع ہوں, آپ کا ہمارا جو روپیہ ہے اس کی قدر مضبوط ہو, اور آہستہ آہستہ ہم اس غیر ملکی قرضوں, IMF کے چنگلوں سے بھی نکلیں. لیکن یہ اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح حکومت کر رہی ہے. یہ ہوگا ایک پراپر پولیٹیکل پروسیس سے, جہاں اپنی بات کی جائے اور دوسری کی بات سنی جائے. پاکستان زندہ باد.